babi nkongong Royal TV bene honton mi ndo do propos mi tole mi kutu gande me mi de be na chena do propos mi ton mi u de wona nu yo asiza ho ton bo no kondo azan le poji mi ndo mi gba u yon zangbe le po ho mi no nu yo ene wa te ton be mi o so wa nu kon mi ton podo gbigbo maison wa to do popo do nu yan asiza e ma do tiwe ndo nde pepe de azegbe yo me e ma so gan wa chiche me Big Bom maison ato ye wole yin asiza Big Bom son wa to ton ato eji ba chi mi kwa bo mera hozo le mi fonwo mi do pe ne mi osu mi de nde kanji mi do mi le khia me iro yo mi do apôtre mais spirituel dao ni Big Bom maison ato visionnaire ouais mi bon ni do visionnaire de mais visionnaire nationalement international ouais non to film do ko se aux États-Unis non to film do bloc boson la Tchad nombre Congo nombre on to di fo mi ayo ko Big maison ato de yin e igbera me bi e de me bi go bo de me bi zinglo bo de alogo ato vi sunu nyonu me ko yopo beni no aga mi bo yin be no aga bi kemi we me vi jiji dangbonu ono etro khati ato etro kesunu ba jimi do dambo to merao dambo fi no we hobe kaka bortro fi ko bo ay to home bo de to me kajete mera ko ena chera mi ba obe mi ole podo metro dao ko wedo nu yo asiza ho azante ton di poli de mi mondo metro dao yendo mi do Big Bom maison ato be to le po do atie bo so gan Big Bom maison ato betole bi ma do atie bo Big Bom maison ato amo Big Bom do betole bichi beto bi ma do atie bo Big Bom maison ato amo Big Bom de no gbogun beto me atie de vous tin do eme boni atie ne lo so kle de wuri me nu de gba igbe me fisin le bi Big Bom me de atipo kapo jepo kapo agoso eni le bi Big Bom edon wonu gbolo gbeto me gbeto do gbeto ni ga do Big Bom so ato aso ene yin nebo yin nu ve u daode parce que ko Big Bom na khetawi angel na sokya ba ya era yi ko do asiza bo wa asiza na aze bo na aze wana angel wiwele donc angel wiwele se mile no zan parce que mile manga dira dio manga dira Big Bom so ato ma yin dito anu parce que no freedom de ka de amisa ko e ma yin jiri e ploro kan pa mais kama iko do asiza ma iko do bu neka Big Bom so angel le wiwele wonu zeni lo goto to wen biro wen Big Bom so sino titan iro angel awego iro esprit Big Bom esprit atongo iro asisa lo iro iko do kasino le bono dam lo popo asiye do ba asisa do asiye do bo ni do asisa si gahole amoro ko iro mere ma timo ngado ko be na se bo ga yin mere boni kan sino ado ando ko vo boni asisa sa pe vendredi mercredi lundi asa to asisa do le pero do vo na yonsi kan me asisa lo no wa bo ko de to e ko mi ado bo na so ko lewe me ni do angel we mi le don de Big Bom so don fi de pepe mi le de don so ko le parce que demain e gbovo mi de dide demain Big Bom de we e gbovo do de dide Big Bom so we parce que gbeto supporter gbeto la dogo classique ko ve don to be de ye de do asiza me de asiza me de Big Bom so be asiza gbovo Big Bom so asiza mo je lo de asiza so be de asiza me bo iro de bo to ko ve to na jira ye mo do mo do asiza no demain o do ko khayodi do to jin to le khalo me to e asiza na gbo khoji do we gbeto le bi na sensibiliser gbeto le bi na go alora to lo we so be de ko bodo zeg Big Bom we zeg bedwe bo pachena bo wo so do se san khalo mo jirakpe kan fla de me mi do le no je san jidi be do chiridi ayo ko ga ko mi aye ni do ete chiridi mo ino do ko no iza ko ko be ko mi do ya ni kan fla azere chadu katiri me re katiro bibo do asenyo ko ga me ka to me mi no ayi fi de mi je gba pele bo ko re de mi do mi ado moja mi do reunion fi ni general do da o ya 1 kamera yi Big Bom ro popodo chicha zo gameto me do ka se to ya fa nya ewu mere mera mi do chiri je yo se gbe to la bo je duru jine reunion si ga o e do mere bo message de na do wen me na mo ko ga yo di mimi mi no acha no jere mo ko le wa da o no yin do zima ndo yin pasoni amademe ndeme mi asu mi no yiwe ndoma bo deme bo no yima bo de dio je do mejire deme no chase parce que ni do ko amademe we amaga négocier ne ama ya se tole ma ngbe to nyina kan
nous de mino agbeto no wa parce que c'est no agusu beto ina kami ma parce que lo de mi do le mi tibe on baga sindeji mi c'est toro bu do c'est toro na chena mi ba bigbozon me wa bigbozon wa to ye no plon ya kavi aziza lo jen ona bigbozon wa to atojire etibo me na golo na me be yoro klebe ya no me pa de ndi azon wa di no vie pevi e no nya dipo dipo e no da pa fe dipo e no pa mi huto e no le wa me e no bluli alogona me to woyin ni wo da paje kaka be do kan gelo so e ge na wuzu nu wato e ge na wuzu gbo zo wato awon awe go iro jime popo be no ba dona ka fla di yodo ma pon me go me po gede na mi ku gun to o Patrick Ngema donc de no do ko Africa numéro 1 dai bon de yiro wo do France be do gbero poja nze alipon bo igondo do Gabon bodo ejo man no mi gora so ato fu yato bo na pon aso de pon mire bero di o mo garo blomo go alo na mene di o blomo do ko lo ya do toji po di journalist we amoro flora te ani amoso eno yi mele do OTB eno yi betole bi do tribune du savoir jidai beto de gbe mbokoro bodi gbegbe oji agoso enele bi mero yi do fle wo manga ni watore amoni poser question na ho de na cambiolo eno so bo nu de ko mewe asu bito ma ono de beto journaliste ozo mo eno de animateur mo eno de ason wato parce que mi ozo gbigbo so wato mi parce que ho de mi cambier gbigbo so de to Gérard Fred Akote eno se camera me di gbigbo eze be mo ko oui Great TV o Royal TV do ato boko assisa donc me biwe do assisa me biwe do gbigbo maison me biwe gbigbo maison wato me beto de tibo e ma so o client tout le monde a l'esprit mais biwe do angel c'est do gadon mais ma so o client et non bapo donc il no plon aso do et so tibo e mo no plon pari mais no so beto pour nos émotions do beto do no wazo mais non c'est do we come no timbo eno yi ti formation do spirituel di on bleu école do Patrick Ngema do de Gabon ben na mi attestation we ma de dogle do fi de pepere nje yi ko no caméra no ko na plon to bon Dieu a créé ONG donc on to fi bo préfecture bo yi we ma et donc depuis 2007 bo créé ONG donc ben ONG DAO bon yi logo son popo amoro so Brazil logo lo de lo je don de wo ndie le noza chapole noza o to me azaitik le noza wo lo nze bo yin yang noa blanc akpon logo amon die le bi me o ni mo honu wewe no honu wewe ba no kumi don mo we do amon no kulo me fa mo we de me aso po me do mo we mo gbelo de gbe me fi o aklanja klanje de etitan mo po gbe to na ba ko bi o titan fo gbe to na mo ko ganji amoni amo baba sekwe enye so ana ko hide ana ko me parce que c'est nous quoi oiseau maintenant nous non mais c'est quoi là et il nous non mais ma c'est quoi là il nous non sort et ma dans une débat donc assisa nous c'est nous c'est quoi doit mais bon non et tu remets do mero inubo bon remets do de garo ye et ma do projet la voix donc à bon à colo table mais on dit les podo mais coach et mais do développement personnel mais no plan à zone mais no blocs sociaux par du di remets kakabo sociologie en lidinde bon nous sociologue en principe do na ibola ka do tableau dao bona j'ai société les médias zeti o na gola to vi sum non de do ko de pepe me pour le pon de pepe me na gola na was on bleu littérature remets de hier français be mendo o ndo pon dia la vodo we ne pon français be bac à 2 endo bon bac ne lo de ndo nyoro Dieu papa ma je français le président de la République et que ministre ma je no ko français be atomo era mi do ko san de dun lo zima ase de we bo ni amademe ama amone ase lo mo do ko jiri akabi nouveau bo ase me bi ga do ase ba ase ti ko ku do won ma am ko ku mi do ni ese ko ku fre bo ba si zo de je no kuma ni ko ku ga mo je de no kuma mo ja ko ku mo fi le fifa de e no ton comme lo ti gbege ase ne ma azero bijane mu de yan se o atondire e do tita ba se chena se to gbe no to mo de dipo je la koto ngbo de friend yen ni do ko to gbe do popo gbe du chete ni lo so ato ya du don ni lo asato na du don ase lo so tro ko mi adu don gbe to ga no du ase to mo du no we e no ze gbe to mo le do alo e to ji de me mi le de telo de no du me lo ya de no ko le gbe to ga di no blo o de no ko le me ga awe go ne mi no se do mi no ko le me ga bo me lo mo bo je do te ni so yi zengo do le wa me lo so no le ko wa ji dio ma de me dio to ma de dio blo bo gbe ko le ga li ko lo fo e ma so le ko pe parce que o mi mo to mo to kun ni so na idomele ama mo be to kun po pe ni ma no poto na ku ndo ho de cambio mi de ye no cambio ma ni ade cambio de ma wa we ade me so ba de cambio ma no ho so ma be to tata ne mo mele ne no yo ba angalize vie o ma ni mu de mo trolo azare ta o ba zira no ti o dan
da amo damino c'est pas parce que on dirait tiro tasi ba mileno yimo ça amo ni beto mo beto do josi sunu glebe ne ado nu so kria kali do budon bo ro jiwe bo ni beto mo ma do influence we ne so mo ka fla mi pon beto de to fi ma me nko ayro amo mi do beto di mo e de to yonu bo ni e mo tro jiwu amaga do pan ko le bo do ko de adoko do nu ma me tatare ma tatare il s'est transformé comme ça ku mo de wi o melo e so be pass e no de autorité do jiwe aba ko jesi ku mo do autorité do jiwe e no so be no domination you know your domination donc ku lo mo ngoto ademe e ga do ho me do be riba downbo bo apachera ko bo deme na mo aba mo de mi gba o me da o nu wiwa le to alijina mi boja bo nu wiwa ene ndido betole po uwe no wa me tita mi no biblo mi o no blo wiwa de aliji odi na we jona ibo mi do ko de gina mi awo nu de mi lenu wa kweta e me ko yo dun bonvo pa de san me gbon mi o blo nu wa ibo mi o blo de no le ko ewu no wa ko ezo mi o blo ne amo mi amoro ko yo me eze nu aton ro nu mo tita ku ajiji beto sopona ku ko yo me ku ajiji beto sopona ku parce de mi angele kon nous de mi mo le beto sopona trop be fi awe go ya accident beto sopona bula accident tam atongo ya asugbe nous de madinde hode madi hode nous de mere madro asuna gbe asira gbe aton enego we kwena khame sopo nous kwena khame parce que ya ina kanele jaso okle boda bio kwendere to banu nous atongo na to fo hoto ma se gbe ide novi ma se gbe ide nde na so mena molo mi le mi anya mongo to so to lo me wozo mi 026 asa ko aton no kundo puto sunde me mi de odon so awe to ko lo me don mi 026 bezo gan o mes afonu fu mi abe aso mongo don kakai ga chato me kai zeme go jai but to vile na bi hol des ani ko lo me bo kane me mina do nouveau voix tokle no titan de mi adokura so pasi ko ji ne aso pasi ko no ne blogbo mo yasu ne blogbo mo yasi ne blogbo ga doko yasu ko me no ne blogbo doko yasi me to mi adoko do ko neji nu awe go me da ohosu mi adoko do ete no bio nyonu me bro ke sunu ja gbagba ete no bio sunu me bere mo na simi do maro nyoba ete zo so si no da sirevo ete zo nyon si no ba su devo mi adoko deji nu atongo bo la fo de gaine me gbelogbe ne blogbo mo ye ira kan na gba nu ne le bi na le ko so godo mi do ne blogbo ma zon kwa jiji nu nyina kan parce que le de docteur de kuka de ga di do anga de ne lomele anga de no segbele anga wo yo yi bodo amodo to leme ga leme ho le ti mi amodo coup d'état supo coup d'état hun kan di bo yiri coup d'état blogbo bo megbeto de no coup d'état la glo megbeto de nu wa to megbeto de do kan anga zin ka ko mi do mi da era jo o gade ma da sipo ji sa ko gade ma glo ne me bo ko lo mi igbero mi akuji wazo beto le ni gamo de nu ko mi me ni mi decide ko mi awe garo zo na akuji ko le ko ndo ese asti donc ni do ko beto ya ngel zo ato bo no zero do aga ba mo free ba mo duro da gbe do amono le nu ne bo ko je no duru mo ko ko bo wo ma no dunde ina dia zo ngel zo ina tira mi to wazo mi no mi atime na beto 26 o gbe ne gbe mele po do joje wa bi yo me aka maybe pa beto de do afọ de be ya de no ma de do afọ de beto de gbe apele bo no ko mi beto bo do asu mere wa gbele bo do fine vu bo sunde wo pe wo mla inu popon mere asukudo asikudo mere emado asu mere eno igbe to wo no ko ma o ze ku ida sabe mi e o po da sabe mi sun si po yonu po ni aloji me biwe me igbe mo do so mi adasu mi adasi me biwe gbe to de gbe mo do ko mi no wa sunde me biwe donc gbe to de gbe agbefi bo gbe sunu ka yonu me no ya bisapo mo ya bisapo aga voduro aga masera malenu aga siseno aga bokoro aga pase aga gbigbo we no aga gbara me ito awa fle mo ya nu yodo nu eji bo na to kana kide paso gbe negbe mi na se weti na lo me ame de ti mo mi o weti na bougie ni mo mi an zebo an gba ngelezi akwa nu de nu aton de cité bo mi igbe na mi gbe doro mi ke mi ado to ji mi agba mo edo awi asuma gba oba asima gba oba ama ba so po ba amara mo kwa jijiba anga yira kare ma blewe parce que mi amoro gbe no za gbe hoto no za hoto novi no za novi nu de jijo en element tata nu tita wen kwe ko lo do alopa aton ko no jeme si gbe no za mo ja ko ma si o gbe to afe ko do ma ani mo gbe to jira ko tan ni rati bi ya dewe parce que gbe lo bi oyun re mo angeleze mo jira in ko to pe
amo ho jisia mau na blobo mli ya lo na si o nkodo we mame Amen. e ma hiro si o nkodo peji ko Amen. Amen. aso de mo dawo di beto ra wo mo ko di ya se kam ni omi e no viam town no ya chere ni waso no na ko lo bloquer do bank e bawzi wa aso ma de no madu Ni hode. era wa aso me de ko nya dagboro jiwe mi to pere E gan so wa era wa tata akwero na me da o gbe lo gbe yena bi o gbe lo gbe fata me ka bi gbe ne gbe chaki awo ja supo chaki awo ja supo mo no tere me mo nu de gbe ya lo mi don mi ade bi toji mo na zewo to vi sunu bi era mo ko to sa ne mo mi ulele e je do ye ni gbon ye kamitan o gba yin de pepe e tere yin we mi tegan na me ro mi kunle bo ni fata bo ni lo exam gba lo alo deji alo pari deji lo hosani do fa mi ado lo hunya na so hosani do fa ayoba sa mi do de fle tata ire yon si de mi gbe yon le era ba ayoba sa mi do ayoba sa wewe ka de pepe mo na se mo na ja ayoba sa obi de ja ayoba sa ro de ni sonda mo da zolofo ayoba sa ro na zira lo don wele bi me mo na do ko de ji mo do ayoma ye mo do do ese wewe me nyeno no ese wewe me ko mi do paso no ko ni no wewe wa ko no so do asuro ndu yo zo ni du paso do ko le de mati mo ja ayoba sa bi do de flan ni no ko asuado bo asuwo lo mo yin wona we de pepe ara ze ayoba sa ro bo zeje dawo don edo jere ti mi go bo ere jere akote o go fe po je mo go don na zero po mo to sa se ro bi to me ma do to ro do to ko ayoma ga no so mo pe to no fa mo je si so ji je ro po ma ro ko mo so bi mo na ze sukle pa ke ro po mo ko mi de mo kono si me mo ze ra hunu ma ro ko de no po sa me ni gbo me ni minisa aze si ne mo je leji pa su ma do ko pe po problème ni pe de mi do e vivi me nya ba je ko sukle po e mo no wa jere ayoma ga zero ni aze ba sa no ko ji no dasi no je jiji e do zi e do ku ko a chete me a chete on a chete no de me ton ni azanu mo godo bo gbogbo ko dede bo da su mi no ni fa asu na fa bi pata mo je sun si de asi no gbe ba si je no gbe asi je no gbe mo titan de na no sa wen ayo e na no do ayo do popo ma no do ko ye de ngwe abi ku si ye bo mi le me bo asi na gbe mi ye mo go ti le ko mo ja gbe to ti gbe da si de ku ja ku asi do ku ja ku asi do ku ja mi do ko to asi do asi ato ku do di ye de wo ji be asi ra ye no do abi ku ye me de ti ma fo do no blali abi ku e me de wo te o ye no do aduwo ye no ka de abi ku e me de ti be no do so do awutu e abi ku e me de wo te no do gbli agbli ro soro de me abi ku e ye mo ngodo ni ero jiwe adasi asiaku adasi asu ani agbe ji vivi ro ku e me tata me yazi ase gbovo ase le voye ye do gbovo abiku do gbovo angeli to nuwo mi o ti mi ro activity be le do bo atoblo bo ko blo passe blo e do aso do kleme bo mi ro te ko ma do ayorupo mi no do radio national tous les lundis à 23h de radio nationale weji bo zo blo mercredi 5h du matin mi no na recette le crado ni ejo me lo be ma do ayo e na onze fe de laurier mi do e na onze ma no kan ko don deji ma no zero pot mo ne e aso mo ni wan ni ro gbe wo won yin na kade na jeje to ma gbe lo na so mo tagba to ma yo e na le ko e ko bi e na onze fe de laurier chiawe ma no fio no zame ma ze do na bi na mere chiawe no ma do chene ma chiawe so si o chiawe in si o chiawe fe de laurier mi do me na bo wan do na bo ti do chiavo ma no fio fe de laurier e no fio e be ko do kanji po wa zo bi na mere nu de gba yin abiku ni ye e no tro je do e ti an lopa supo aso mi o de bi bloqué ko sans convocation sans prison bo ga christian catholique a marié légalement des mairies de l'église ni do copie ni bo plan na mero 500,000 mais mo copie no pam na 500,000 mais da ko boton dao mais de yin sincère non bo y confirmation bo communier eso no ya doaze ya amoroko ya de communier candidat de diman clac pa ma o kere se kuno ene mo mon père il nous ko do madoise ya parce que de ko do madoise ya dawo di do ange o akunu ko do gado de yin o li do madoise ya ase de wo do ha kan bi o ma akaranji wenu bi de gbe me fie akaranji wenu bi de lo o gbe awe na di ere fe le bo na do nu fu ati me ma se atango da pataji o gan menu gbe do ko de do de me o to e iroze e ma se mu do bo yo ko ne e mo se mu do mo be ku re donc akanja se ko de e blo ise no alo ya ko zo to de keke mi mo ku ro de na fle dada ku ro ma fle ma ga ko de ho do ma do be na convention
Hote kodo bora convaincre Gérard au Jérôme. Hote kodo bora do hote bora convaincre ndoko bo achejeji bo ewu azo e man we yin rozi mangodo azere. Ene wa mi no yo manipulation des forces spirituelles. Ko ngo de be no bloco ka fla yo bloco o ka isoledi. Bo aze ache do wi. Bo no to de. Eti ko gwi do mi no bloco gwi da kame. Adie ma be no jakpata ku mo se ndile se ku mo nyana. Bo aze te ji mo no me de yani no memble no ekpe. So mi no de no de to gbeto no de gbeto mo yo lame ai no zume e do ku mo do ma be zama bo ni e de ye mo go ma so pe ma bi yo lame na wo ne mo ye ga de to gbeto tata de lanta so na bi yo lame ne ma don hu no e ro e mo de so do kan le bi de sume e wo kan de si gbeto aso do de kam lo ka kan de par ko gbeto di yo da o no ko to ni de so do na bi yo lame ai e ma pe pon se police na mi le e ma inu mo mi no egbe to yo kudi 150 euros, on a 85, 86 euros. On a que on a massier. Now, il y a une vision à toi, fille de peuple de une vision. Nami non prénom date de naissance de pont, ou bien nami non prénom de date de niaï. Magnon se fait peuple. Vion de la fond de la radio fille, téléfille. Donc on est bon, donc non. Ni le premier là de bien million miazijo, ben awa so de. Et donc tu yo pas pour les pi. Yo di sa pour fipi. Tu quand tu ne ba de maman. Ta o mi gbọ́ melody e o ho aton problem de wa titan wa yo si c'est now ya check mais yo si ande ko and we go ko no just we me ko la mo no programme de voix no voix no free atongo ano sti home c'est do mo sti home na si home do le no yinuko mais mo yinuko do ya jururu mais yo voto me adwa yi ama no to me fijo jera ya kan do fi sino to me yo aro to me te toro mi to de mi pon le me no aju asiza ho do ran me no aju do ran de ko so ga yero ni mi de yo voto me mi asiza ho do tegbe parce que jera o na do ma wa do mi no to le yo volezi no kuma yo ina chera me da o gba o gbigbo hen na wa mi ji fide mi de flen haloko ka bi azon lokon ja mi no je ho no fide pepe de ne no keta ma ba si zedo me di ko me lo ko no mla mo fo kambi asi de ko me bo we no wa bo no lo so ato di ko mo do ko di pepe ma mo do ni pepe o ko di pepe ma ti o ma ro mo eyan mo na ni ma gba si aso ni ko lo me dudu wa so mo manyo valo no to ma me le découvert pe ron bara je nko ron bara ko su bo ko lo cha ron ba nu bo ko lo awe ti akolo awe ti ron bo ko lo kwesoti bo ko lo fasoti akolo kwesoti akolo fasoti akolo ja mo ja mon père kwesoti mon père gbigbo soti mon père ti mo wo ni yeze zo de die wo zo do mon père parce que réincarnation de tim yo jopon bona do joru so donc jijo to de wa so e no mon père glo mon père do akole do but jijo de na joru so de ja jijo egbe no o bi agbasa mon père do video die me video e ma kai me khodo we wo ikugbenu bo le ko afi o igbegbonu bo le ko afi fi de ti mo mi esprit d'oubli but tori ti mo ni gbeto ku de no bo tolo me o bo bi agbasa me na no parce que yon de ko le vi ma de ko me na agbasa de ko me ne angel lo no trophy de vous bo na bi o me bo vitita akwatita ni do e sokale wa bo kuno gba sino gba gbeto si ma to holu me bi ma kuno to holu do kuno to do e de bi me ma mo ja kuno zodoro zo de bi me was on one way ni la mo ko vilo wa gbeto be kwa e do share de me ni wai FIFA do me de ba ngun daba lo nu me be gbogbo de bi e gboro me tro do ku won do me wai gaine me na so kan le wa mo ki gbeto na se was on gbeto propos destiny alo me na jara mi gamelo mi apede ete we muzinza mi ton de azan de jimi na blo ne gbeto le wa flen he na mo bura ko bura nu de ben ta o do le suta mo me la ko so o mi be mi do ami ni bo e no bo aso chacha ami huile de guérison mi do we no bo aso chacha bo e zan we no ku zo ya paralysie do we zan we no bo mi do je sel dao be baro si mi bo le wurali anga yina kan otro meji mi do ansan bo no baro mi bo ngi yina kan de da do tagba we e no le ko mi do adi mi do pa fe bo e no se ko chacha o gbe yo de me e no se euro de me e no se dollar de me e no se CFA de me e ni file pe nya de ko de dia de yo toro me e no se de me mo sa wọ́n akọ́ ma ra pọ̀ mi lẹ́yìn òfin ẹ̀kọ́ mi dá o pàṣẹ sí ẹgbó mo lọ bá a máa ń dọ̀gbọ́n lọ́dún akọ́ mi lẹ́yìn wọ̀yọ̀ mọ́ ẹ̀kọ́ iná tẹ̀lé mi ẹ̀jẹ̀ gbé lọ́gbẹ̀ jáwé wa níbo lẹ́kọ́ lẹ́yìn iná sí ipò tó mọ̀ lọ́pọ̀ ọwọ́ akọ́ ẹ̀ mi 26 février 2022 azan ko atonu kun lo poto son awe to ko de be mi de don yo beson gan o me pepepe ou nous afon savon il faut ou nous va là de hall des arts
da o gbogbo lo me wo e na blo agaja ajan we be apo awe we ana fen to de we jina to bi o ko lo me bo nde no zena me le na zena we lo kan de ji we so gan lo de 97 71 42 34 97 71 42 34 numéro de femme de dans Dieu aussi dans elle il y a pas si pour nous merci à Dieu dans 97 14 77 53 97 14 77 53 bon dans deux femmes de associé de quand on dit novici assis quand on dit vivre dans mon bon temps de dans 0 aka parce que déjà fini dans le coco sous quoi dire à doit y connaître moi vous bien comme vous écoutez dans des ziawi donc moi non il aussi des mots dona so et doit dire so yo si de modona so do na zia so do aga da o kwelo so me mo me de mi kwelo so pe da o be million wa kwelo so are si saka bo so atona gbe e na che na be mi wa vivo na nu wa mi do za kwa zante ton mi don do lo propo gbeto de pon mi son fi nkan metro da o po mi po wa no po ko so ma camera ouvert de di yo me di ma a ouvert pe ma plan ouvert mi le do ma ya ouvert do de di yo so le pin po mi e mo do a ouvert ko ma te go mi ya e a po pe de ni do akuno gbaro to na idoblo dagbera mi ya be yon sangwe de ja mejele mi na pere nu wiwa mi ton de yan siza ho me ti jo me lo kan tegbe ton de mi no yilo woran pin mondo na me yilo mi ton mi do Royal TV Benesin hundo do nu wiwa de pepe me e na che na mi gba o ma wo le ko wa be mi na so pe de yon sangwe de ja ji jo me